أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أمي بو بي تراتالوم باميرا كسماتيرا كبرا جنفو. أمي فرو دامنا أمي ماسين مايما أم فايورو أم بنو يورو أم باسين ما يورو an goro yo oro faso den bɛɛ lajɛlen lo oro ka yira ko faso a dɛ an ye ka yira ko faso den fana ni a y'a di an ye ka yira kan ka ɲɔgɔn kanu le tan mi kanu barikamale sinji wa ta ye mɛ silamɛya dina o la dikatima bɛɛ lajɛlen kan albisa k'an kɛ jamakuru cɛman minnu bɛna Alahu Taala ta dulen sɔrɔ sinji ta tugu barika kama, silamɛya dina yɛrɛ kanu barika kama. Ala y'an ja ɲɔgɔn ye, Ala kana an nabila. An bɛ dugawu kɛ an y'a faso ye, Ala y'an y'a faso sabati, Ala y'an y'a faso kɔrɔta, Ala y'an y'a faso barika, Ala y'an y'a faso tɔ daraja. An bɛnba senima minnu lani faso dugukolo kɔrɔ, an b'a ɲini Alahu Taala fɛ olu yɛrɛ liyɔrɔma kama, Ala y'a faso barika. Ala kana faso to yuruku yurukuro, Ala kana faso to ɲajiro, Ala kana faso to taro, Ala faso la yɛrɛ, Ala y'an kɛ faso la yɛrɛbaga ye. An bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo, ale ni ka dugawu kɛrɛkɛrɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Mɔgɔ si tala darala falu ta cira, mɔgɔ si tala darala falu ta jinira. I ka mɔnɛ ɲaɲa, i ka mɔnɛ cogo cogo mɔgɔ t'i bana i falu rɔ. I ka mɔnɛ cogo cogo mɔgɔ t'i a bon cira i falu ma ko a yira kɛlɛ. Kamasɔrɔ ni ɲi ale ni nɛ olu ta sigi ɲɔgɔnya da kɔnɔ, a ma nɔgɔ waati dɔ yira, a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ, a bɛ dɛrɛ ɲɔgɔn kan, mɛ ni domini ka na a bɛɛ bɛ jɛ ka ja ta ɲɔgɔn fɛ. Olu kosɔn olu na a y'a daro sigi jara, an y'an jija, an y'an sigi kɛ ten an falu ma, an y'an jija, an y'an sigi kɛ ten an fasora. Tiɲɛ adamaden ka sigi kɛ yɔrɔ yɔrɔ, o kɔrɔlen k'an ye na k'an ye kɛlɛ kɛ, k'an ye fɔ ɲɔgɔn kɔ, mɛ o mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn bilara o kama. A teli an ye ɲɔgɔn minɛ Ala kosɔn, an ye ɲɔgɔn minɛ cilaba kosɔn, alayhi salatu wa salam. An y'an jija, an ye bɔ an nin kɔ, nin tɛ sira dira mɔgɔ ma, ni ne mɔgɔ bɔnɔra i ka b'a fɔra i ba k'a fɔ ko si je savais, si je savais oui, u tɛ se ka foyi kɛ, u bɛna na hakili tɔlen rafini, kamasɔrɔ ko tɛ mɔgɔ dimi fo n'i ka dɔ miiri. Mɔgɔ i jija, i bɛna kuma min fɔ, y'i nɛn sanango fɔnɔ, i y'a dɔn ko bɛrɛbɛrɛ ka sɔrɔ ka kumakan na bɔ. Mɔgɔ i jija k'i janto o yɔrɔnin rɔ, Ala y'an dɛmɛ. An ye dugawu kɛ an y'an faso ye, i ka mɛn k'i ye ka lulɔ, i ka mɛn k'i ye ka lulɔ, i ka mɛn k'i ye ka doni bila ka na jamana kɔnɔ, i ka mɛn k'i ye ka magasin lɔ, i ka mɛn ko i ye import export kɛra, k'i y'a doni ye marché la, k'i ye wara Chine, k'i ye wara Dubaï, k'i ye wara dugu mɔdi bɛɛ lajɛlen ra, o y'a sɔrɔ lagafiya le jamana kɔnɔ, foyi man di ka lagafiya bɔ. I ka mɛn ye tagara Misiri la, i ka mɛn ye ko kɛra, a bɛɛ sɔrɔla lagafiya le kɔnɔ. O le kosɔn an baden belu la voix du woroba, kuma caman a y'a kuma kɔnɔ, i kumalen faso ta kanu, cilaba alayhi salatu wa salam, an y'a lɔnnibaga ye o le yirara o limaniya dɔ le ye. Mɔgɔ ka kan k'i faso kanu, i faso ka sewa f'u ye sewa, i faso ka tɔɔrɔya sɔrɔ f'u ye tɔɔrɔya wele sɔrɔ. Mɔgɔ ka kan k'i faso kanu. An ye Ibn Abbas radiallahu anhu, an y'a ta hadisaw filɛ, a kɛ ka don Maka, a n'a yirara ni ko tun ma kɛ yira k'a ye jagoya a ye bɔ a ye faso kɔnɔ, a ye woro ni jamana min kɔnɔ min ye Maka jamana ye, ko foyi tun tɛna to a ye bɔ o jamana kɔnɔ, a ye w'i sigi jamana gbɛrɛ la.
mi faso ta kanu le ye i ka mɛn ko bi ye hɛrɛ fɛn fɛn rɔ o y'a sɔrɔ faso lera mɔgɔ melu ni faso ta yira ni jamana ta yira a fɔra olu ma di les apatrides tigi ta yira tigi ti ka mɔgɔ ye mais n'ala ka faso d'i ma n'ala ka falu d'i ma n'ala ka famille d'i ma o ko bale i tɛ famille nafa lɔn fo ni ko k'i sɔrɔ i tɛ famille nafa lɔn i tɛ kabila nafa lɔn fo ni ko k'i sɔrɔ fana ni k'a fɔ ko kabila tilera ko mɔgɔ tilera k'ile mako tɛ kabila ra ile mako tɛ faso ra ile bɛra kɛ den kɛrɛfɛ ye ni mɔgɔ yi do k'i bɔ yira lo min na ile bɛra to kɛrɛfɛ mɔgɔ ye wole kosɔn a fɔra an fɛ ye k'i jija k'i ye kɛ sisɛ kun ye o la a fisa ye kɛ samako ye mieux vaut être à la tête d'un coq que d'être à la queue d'un éléphant n'i ka kɛ sama kora sama bara fa sama bara tɔlɔ sama mako tira parce que ile tɛ sama yɛrɛ kɛra sama ka kɔntan lo min na walima sama ka a yɛrɛ fɔɲɔ lo min na sama bɛ se k'i bila kɛnɛma mais sisɛ min i ye jɔnna rɔ ko a dɔgɔ kɛ sisɛ min ile le sisɛ min kun ye domini min ka sisɛ min ja a b'a kɛ yɔrɔ min ka sisɛ min ja a bɛ taga ye sisɛ min talen a yɛrɛ ye wole kosɔn an ye kɛ an yɛrɛ fɛ wole kosɔn an ye kɛ tiɲɛ fɛ wole kosɔn an ye kɛ lafiya fɛ wole kosɔn an ye ɲɔgɔn kanu wole kosɔn an ye faso kanu an kana kɛ yi ten yo mɔgɔ melu tɛ ye an kana kɛ yi ten i y'a fɔ ko kunu non quand on a la chance d'être là aujourd'hui il ne faut pas vivre comme hier voilà kunu i ma se ka ko min kɛ n'alabara bi d'i ma i jija y'o ra dɛnɛ sinon sinikɛnɛ walima sini o t'i ta ye o alahu taala tali ye ala kelen pe y'a lɔn jɔn bɛna sini sɔrɔ ala kelen pe y'a lɔn jɔn bɛna sinikɛnɛ sɔrɔ mɔgɔ t'i a ko kɛra ka bɛn o ma i jija bi min i boro kɛ i ta le we sani bi taga cɛ i jija i bɛ se ka yafa maa min dari i y'o kɛ i bɛ se ka ko min kɛ i y'o kɛ an y'an jija an ye faso an ye dɔw kɛ an y'an faso ye an ye dɔw kɛ faso ta kɔrɔtara an ye dɔw kɛ faso ta ɲɛtagara an ye dɔw kɛ faso ta sabatira i ma ye a bɛra kɛ tɔɔrɔya ye an ka kami bɛɛ lajɛlen le filɛ a bɛra mile yira an ye faso kanu Mira Anna, l'amour de la patrie, c'est très important. Alors quand on se dit citoyen, on a des devoirs et on a des droits. Alors pour réclamer ces droits, il faut accomplir ses devoirs. Et l'un de nos devoirs en tant que citoyen dans notre pays, dans notre patrie, c'est d'aller voter, c'est d'aller retirer nos cartes d'électeurs, aller choisir le candidat que nous voulons. Voilà, on ne demande pas à qui que ce soit d'aller choisir A, d'aller choisir B, d'aller choisir C, d'aller choisir D, mais on dit aux gens d'aller retirer en tant que citoyen vos cartes d'électeur, allez accomplir votre devoir avant de réclamer vos droits, c'est très important. Autant tu réclames tes droits, autant tu dois aussi accomplir tes devoirs. Anyandija, fasota bagara mene, anda sabati, anda korota, anda daraja, anda lo, anyandija, anyetaraoka, anyandija. Silamɛ an kana kɛ den kɛrɛfɛ ye silamɛ ye an kana kɛ lona ye ala da an y'a den bɛlu lɔkɔrɔso la a b'a fɔ an ma ko anu le a fɔra ma di jamana yi kɔnɔ ko le petit jula juladenni donc mɔgɔnin mana ka to fitiniya rɔ a tele n'ala k'i kɛ silamɛ ye i ye mɔgɔ bali ye mais foyi m'o kɛ ni faso ko i ka kɛ kɛra ile min falu ma ni falu saraka ka kɛ bɔra falu bagara min ka kɛ kɛra parce que tu te suffis non moi je m'en fous ça là ça me regarde pas n da y'a ko min nɔ mais kuranakalan min bɛna na kɛ nin kɛ o duwawu dɔ bɛ se ka lɔ i fɛ hali mako tɛ sogo ra hali mako tɛ foyi ra falu kɔnɔ mais n'a kana fɔ ko falu den bɛɛ kan k'i kɛ ɲɔgɔn kan i jija ye kɛ ko dakun na mais an b'an yɛrɛ kɛ den kɛrɛfɛ ye an yɛrɛ a jamana kɔnɔ an b'an yɛrɛ kɛ lona ye an yɛrɛ a jamana kɔnɔ an b'an yɛrɛ kɛ lona ye an yɛrɛ falu ma mais n'a dɔ kana fɔ lu kɔnɔ yɔrɔ sa est ce que baba den ni le mu kosɔn i bɛ mɔnɛ parce que baba a ko ko kan ka kɛ lu kɔnɔ ba a ko ko kɛra ile tɛ yɛrɛ sirɔ ba yɛrɛ kanu tira kuma bɛɛ lu yɛrɛ ta kanu ma ji ka bɔn lu ma kuran ka tiɲɛ foyi ka kɛ i mako ta sira cɛkɔrɔbanin kelen hali ni kuran ka tɛgɛ ale ye wari ampulu sana ka na bila lu kɔnɔ ile lu kɔnɔ i bɛ se ka ampulu changer mais lu kanu tira
cɛkɔrɔba man di ye olu yɛrɛ man di ye mais faso fana ni c'est à l'image aussi de nos familles parce que quand on parle de la police, quand on parle de la cité depuis la Grèce antique et jusqu'à aujourd'hui, on est parti de cité-État jusqu'à État-nation aujourd'hui. A kan ka na taasi a bɛɛ damina an ye fɛn fɛn na n'a fɔra ko mara a bɛɛ damina na an y'alu kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se kɛnɛma an ka kan mi bɛɛ faamu an y'alu kɔnɔ mɔgɔ kan tɛ ka kɛ ten hali lu kɔnɔ i ka mɔnɛ ɲaɲa i kan tɛ k'i ban ya lurɔ i kan tɛ k'i ban i fa lurɔ tɔɔrɔya ka li ka ɲaɲa i kan tɛ k'i ban i fa lurɔ i kan tɛ k'i ban i fa lurɔ c'est très important ni k'i ban i fa lurɔ ka taga luwanze la n'i ma luwanze sara sɔrɔ don min na a b'i bila kɛnɛma mais n'i ka k'i fa lu ma hali ni foyi t'i bolo ni sanji ka na tɔli dɔ ye o sutara dɔ le ye hali ni kɔngɔ ka kira mɔgɔ i tini ya kɔngɔ ye tiri t'i ka mais ye lu dɔ kɔnɔ o fana n'a ta sutaralen ye f'an y'an jija k'aw yɔrɔ ni faamu an kana kɛ den kɛrɛfɛ mɔgɔ ye ten an kana kɛ tiritika mɔgɔ ye ten an y'an janto an yɛrɛ rɔ an ka k'an ɲa lu filɛ mɔgɔ i tɛ gbala la firi la mɔgɔ min gbala tara k'i bon n'i k'o kɛ saki ile yɛrɛ ma hakili sɔrɔ n'i k'o kɛ ile yɛrɛ i hakili ma sabati kama sɔrɔ cilaba gbalale la firi ni ka jeli bɔrɔ ka ɲin kiri ka ko bɛɛ laka mais a n'a dɔ wuli kɛra mais u t'a yira ko lalogoli ye u t'a yira k'i ti yɛrɛ buru mais u y'a yira ale ko ala ni i kɛra ni hikimale ye u y'a yira ale ko i hakili sigi ni alhamdulilahi rabbil alamin alors samatigira kai an y'an jato an yɔrɔ an ye faso kanu o fana ni limaniya dɔ le faso ka sewa an ye sewa faso ta jeni dɔ y'a fɔ ko non c'est très bien fait non ko fo mile kɛ tan mɔgɔ tala darara i faso to yuruku yuruku rɔ an si ta hɛrɛ t'o rɔ bɛɛ ka min kɛ bɛɛ kan k'a la dari min kɛ an y'o le kɛra an ye ko kora a bɛɛ sɔrɔ lagabiyali kɔnɔ ni lagabiya tɛ i tɛ se ka foyi kɛ ni lagabiya tɛ i tɛ foyi ye an y'an jija an y'o kanu sabati an y'an jija an y'an ɲalɔ an valu yɔrɔ an y'an jija an kana kɛ kɛrɛfɛ an kana kɛ den kɛrɛfɛ ye an y'an jamana kɔnɔ n'i ka kɛ den kɛrɛfɛ ye i mako tɛ jamana ko i foyi ra ile mako ya business ile ra ile mako ya affaire ile ra non o fana ni ma fɔ i jija faso ta ko min ka kɛ kɛra i wuri k'i lɔ ye f'an y'o le don an den ta jogo rɔ a ye bɔ fitiniya min rɔ a fɔra ye min kɛ non ko petit du la petit ceci petit cela non an y'a fɔra le ko an dɔw boro ma bere an den ye bɔn a ye mɔ ni lɔyɔrɔ ta sabati ye an den ye mɔ ni leadership ye an den ye mɔ ni kɔrɔta ye an den ye mɔ ni baraka ye ni responsabilité ye an kana to ten an va jamana kɔnɔ y'o lonna o man ɲi ce n'est pas bon n'an k'o kɛ an y'o tɔrɔkɔ le yɔrɔ ni an y'o sɛgɛ le yɔrɔ ni f'an y'an wuri k'an lɔ même quand on dit que chef de classe tu vas pas voir nos parents ne serait-ce qu'à assumer la responsabilité d'une classe à forte raison la responsabilité d'une coopérative la responsabilité d'une association la responsabilité d'une gestion collective mais ça ne se fait pas nya mɔgɔ i t'o yɔrɔ sirɔ mais anu mana te an mako tɛ an ɲa jamana ra an mako tɛ an ɲa faso ra an mako tɛ an valura an de lɔyɔrɔ tara non ne bɛ se ka yɔrɔ la dɛnɛ ne bɛ se ka ɲɛgɛn ko ne bɛ se ka mele kɛ ne bɛ se ka lɔyɔrɔ mele kɛ mais il faut que on puisse grandir en assumant des responsabilités cilaba n'a saba yira mɔn na tele mais nanu kana kɛ den kɛrɛfɛ ye an mako tɛ foyi ra an dabara to kuma fɔ ma an y'an jija an da kana kɛ kuma fɔ ye an da kana kɛ kuma fɔ ye an ye wuri an ye wa an ɲa kariti ta an ye wuri a y'a kuma rɔ a yɛrɛ yira fana ni ko dɔ fana fɔra non n tɛ politiki ko rɔ a bɛra kɛ tan an y'an miiri alimami dɔ ye a yɛrɛ ka n'a y'a denbaya naani fo loro ka bɛɛ faga ka bɛɛ su dɔ a y'a lu kɔnɔ o bɛɛ bɛra kɛ an dɔ yɛrɛ on a failli perdre la vie an y'a lɔn ala le na an bɔra rɔ alors la vie est très précieuse la vie est sacrée c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui doit reprendre la vie alors an y'a la darra min na jamanaden bɛɛ lajɛlen silamali ye silamati ye warali ye jakumali ye bɛɛ ta hɛrɛ bɛ sɔrɔ min bolo hali ni an ka kɛ an nin kɔ kɔni
an ka lɔn fana ni mɔgɔ i ka se yɔrɔ dɔrɔn ye ko i taga cogo filɛ ye ko i taga cogo filɛ ko i ka taga sira min fɛ bɛɛ ta kanda bɛ sɔrɔ min rɔ ni le ka kɛ o sababu dɔ ye o baraji ka na i bɛ dɔ sɔrɔ o rɔ kɛ o lagabiya ka na fana i bɛ dɔ sɔrɔ o rɔ mɛ ni k'i tugu nin kɔ fo a kɛ i ni sagolen mɔgɔ ye jeni mɔgɔ ye kɛ yuruku yuruku rɔ mɔgɔ yi kana sabati sɔrɔ dɔ yɛrɛ ni bɔnɔ an y'an jija an kana kɛ o mɔgɔ ye cɛma dɛ an ye bɔ an nin kɔ bɛɛ bɔ an nin kɔ an ye tugu tiɲɛ kɔ an ye tugu tiɲɛ kɔ foyi ma ale fɛn bonya mɔgɔ ye nin ta tugu nin ta jana an ye jamana min kɔnɔ mɔgɔ caman le an nin kɔ n'a ma bɔ an nin kɔ Alahu Taala wele yira an na kuranaba kɔnɔ qu'il n'y a pas plus égaré que celui qui suit sa passion. Il n'y a pas plus égaré que celui qui suit sa passion. Ko mɔgɔ yɛrɛ firi nin tɛ ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ min an nin kɔ an ye bɔ nin kɔ ni mɔgɔ yɛrɛ firira nin bara se ibilisa kɛ seitana ye an ye seitana filɛ bi seitana kan ko k'a tɛna don ye a ko k'a tɛna don ye mɛ Alahu Taala a y'a yira an na tant que an bɛna ale Alahu Taala wele non foyi t'an na tant que an ye Muhamadu bakɔ alayhi salatu wa salam foyi t'an na f'an ye wele faamu an ye duwawu kɛ an ya jamana ye an kana video yira timi timi video melu mɔgɔ ye k'a ɲɔgɔn nɛni an kana kɛ o sababu ye an kana video yira timi video melu kɔnɔ mɔgɔ ye k'a ɲɔgɔn nɛni video melu kɔnɔ mɔgɔ ye k'a ɲɔgɔn jɛbɛ video melu kɔnɔ mɔgɔ ye k'a fɔ ko ka faso jeni video melu kɔnɔ mɔgɔ ye k'a fɔ ko ka fasoden ye bɔ ka kɛlɛ kɛ video melu kɔnɔ mɔgɔ ye ka ɲɔgɔn gosi alu mɔgɔ melu bara yɔrɔnin sɔrɔ a b'a sabati sɔrɔ yɔrɔ dɔ olu ka kan dɔ yira bɔ kan min bɛ jamana bila tasuma kɔnɔ mɔgɔ i bɛna ko ko kɛ i bɛna tɔnɔ sɔrɔ wallahi il n'y a pas plus grande justice que la justice divine. Alors tu peux échapper à la justice du peuple, mais tu ne vas pas échapper à la justice de ta conscience, à la justice de ton cogito, à la justice du bon sens qu'Allah a mis en toi. Tu ne vas pas échapper à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibeke, mais Allah binemena, mais Allah talon, Allah te pressera, Allah te korotora, yeka bori, mais yenana Allah le sorora inyema a télé. Mɔgɔ i bɛna ko kɛ y'i miiri mɛ bi ni le k'i sigi ka kuma dɔ yira bɔ kuma min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ i don kɛlɛyɔrɔ ka dɔ i bila fitina rɔ ka luden kanu bɔ ɲɔgɔn na ka faso ci ka lu ci bɔn a bɛ kɛ di an y'an jija an ye wagati min kɔnɔ video melu bɛna kɛ sababu ye ka jamana jeni an kana video olu ratimi video melu bɛna kɛ sababu ye ka ni labato an kana kɛ o video kɔ an ye kɛ an yɛrɛ fɛ an ye kɛ lagabiya fɛ an ye kɛ diinɛ fɛ silamɛya le ka lagabiya di bɛɛ lajɛlen ma a fɔra olu ma ko silamɛya n'i serera n'i y'a lagabiya i serera i y'a fɔra i ma ko silama i y'a silamɛya o kɔnɔ mɔgɔ ye tɔrɔkɔ mɔgɔ ye ɲani rɔ o tɛ silamɛya ye a fɔra min ma ko silamɛya i ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ alors tu as une bénédiction pour tout le monde. Tu as une bénédiction pour l'environnement. Tu as une bénédiction pour tout le monde. An ka wele faamu. An ka wele faamu. An ye wagati min kɔnɔ an y'an jija an ye carte ta c'est notre devoir. C'est notre devoir de citoyen. Il faut avoir l'amour de la patrie. Il faut connaître la République. C'est très important. Alors quand tu vas en France, le président de la République, il incarne toute la République française. Alors, quel que soit son âge, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa personne, mais c'est la République. Quand tu pars aux États-Unis, c'est la notion de la démocratie, de la vraie démocratie, de la liberté d'expression. Alors, quand on parle du drapeau américain, c'est un symbole. L'Américain, il est tellement fier qu'il est prêt à tout pour défendre ce symbole, même s'il doit risquer sa vie. Alors, à quand nous allons comprendre cela? Anyan jija nyonyom na juruba kelena. Wole barka dora ano. Wole korota dira ama. Wole nyentaka dira ama. Anyan jija angana taga anya lukono baroi ke tiritika. Lukono baroi kan ka kele bon kono. Lukono baroi kan ka kele kabla kono.
mogote kabla kuma itara kataga bla tritika mogote kabla kuma itara kataga bla dunya beka dunya bukika dunya buki anya jija nya jato ayroro. Alors il faut savoir se contrôler, il faut connaître la véritable philosophie de la vie qui est l'amour de la sagesse, voilà, qui n'est pas la négation vis-à-vis de la religion. Fanye ikmata kanu fanye obesoro miro wole dinata sabati anyanjija silamɛya dina drapeau a to sanfɛ o lagavia se bɛɛ lajɛlen ma an y'an jija an ye kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'an jija notre devoir l'amour de la patrie là il faut concrétiser ça dans nos faits, il faut concrétiser ça dans notre communication, il faut concrétiser ça dans tout ce que nous allons faire. An y'an jija an kana faso an kana an valu feere ka taga luwanzera n'an k'an valu feere ka taga luwanzera ni lomina n'a ye ni luwanze sira ma sɔrɔ ayi bɛna an bila kɛnɛma an bɛna kɛ tirisi ka mɔgɔ ye ni do ka to i falu ma y'a sutara o kɔnɔ hali ni foyi t'i bolo mais siyɔrɔ y'i bolo hali ni foyi t'i bolo ji dɔ bɛna kɛ yen kɔlɔn dɔ lu kɔnɔ i bɛna se k'i min o ra o la fisa ye to tiriti ka an do tɛ tiriti ka mɔgɔ ye hali bisa ala y'an dɛmɛ ala y'an ja ɲɔgɔn ye ala y'a faso sabati ala y'a faso kɔrɔta ala y'an kɛ faso kɔrɔtabaga ye an ye bɔ ka taga ɲa kariti ta min bɛɛ an da kanu le ka taga an da faso ma o fana ni limaniya le ye wasalamu alaikum warahmatullah.